Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, perkenalkan nama saya Ilham, mahasiswa informatika di Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan membahas topik tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dalam 15 menit ke depan, mungkin sedikit lebih kita akan menyelami teori Daniel Goleman, mendiskusikan kelima komponen utamanya, serta memperhatikan teknik mindfulness yang mendukung pengelolaan emosi. Saya harap setelah menonton, teman-teman dapat memahami konsep emotional intelligence secara mendalam dan langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Emotional intelligence refers to how well we handle ourselves and our relationships. There are 4 domains. Self-awareness, knowing what we're feeling, why we're feeling it, which is a basis of, for example, good intuition, good decision-making. Also, it's a moral compass. The second part is self-management, which means handling your distressing emotions in an effective way so that they don't cripple you, they don't get in the way of what you're doing, and yet attuning them to them when you need to so that you learn what you must. Every emotion has a function. Also, marshaling positive emotions, getting ourselves involved, enthused about what we're doing, aligning our actions with our passions. The third is empathy, knowing what someone else is feeling. And the fourth is putting that all together in skilled relationship. So that's what I mean by emotional intelligence. There are many definitions out there. The part of the brain, it turns out, that it supports emotional and social intelligence is actually the last circuitry of the brain to become anatomically mature. And because of neuroplasticity, the brain shapes itself according to repeated experiences. So my argument is, hey, we should be teaching kids regularly, over time, in a systematic way, self-awareness, self-management, empathy, and social skill. And in fact, there are now enough programs, and they've been around enough in schools, that they're about to publish a huge meta-analysis looking at hundreds of schools and kids that had the program versus those that don't. Guess what? All antisocial behavior, disruption in class, violence in school, goes down 10%. Pro-social behavior, liking school, well-behaved, up 10%. Academic achievement scores, up 11%. So it really pays. Executive function, which is mediated by the prefrontal lobe, both helps you manage your emotions and helps you pay attention. So as kids learn these skills, they also learn basic learning skills. I think that the fact that that was an argument was one thing that caught people's attention. Then there was a little chapter on called Managing with Heart, which argued that leaders who were sons of a bitch were actually defeating the company's own mission. And I think that made a lot of people happy because they work for people like that. I don't know, some people gave it to other people because they thought they needed help in this domain. I'm sure there's a zillion reasons why people like the book. I know IQ has been going up for 100 years as children encounter a more sophisticated cognitive environment as they grow. I don't know that we're becoming more emotionally intelligent. I like to hope we would, but I think that the number of intergroup wars going on, the intergroup hatred going on, levels of familial abuse, in other words, indicators of emotions out of control in dangerous ways, don't look that great, which is why I'm a very strong proponent of getting these social emotional learning programs in every school worldwide. You have to remember that emotional intelligence is a range of abilities: self-awareness, emotional self-management, empathy, social skills. Women tend to be better than men on average at empathy, particularly emotional empathy, sensing in the moment how the other person is feeling. And also it's at social skills, at keeping things feeling good between people and a group. Men, on the other hand, tend to be better on average at self-confidence, particularly in groups, and at managing distressing emotions.
But what's very interesting is if you look at leaders who are in the top 10%, there's no difference between the men and the women on any of those variables. In other words, you have a whole human being. So I would say that on average, there probably are differences, men and women, in this domain of ability. But as people develop their skills, as people become more effective, they pick up strengths in areas that they need. I think that emotional intelligence is a universal, but it looks different in different places. Japan has a very rigid set of rules of social interaction, lots of subtleties. Americans typically blunder into the Japanese system, don't get what's going on, and it's embarrassing, but they wouldn't recognize necessarily emotional intelligence in Japanese setting. Brazil is a very different culture. It's very outgoing, kind of like an Italian culture. And so it would look different there, but I think the fundamentals are the same. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional pertama kali dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 sebagai kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Goleman menguraikan emotional intelligence ke dalam 5 komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kesadaran penuh terhadap perasaan, kekuatan, kelemahan, dan motivasi kita. Lalu yang kedua adalah self-regulation, kemampuan menahan impuls negatif, menata ulang pikiran, dan beradaptasi dalam situasi menantang. Lalu motivation, yaitu dorongan batin yang melebihi dari luar dan membuat kita harus terus maju. Lalu empati, yaitu kepekaan dan pemahaman mendalam terhadap perasaan serta kebutuhan orang lain. Dan terakhir adalah social skills, keterampilan berkomunikasi secara percaya diri, membangun kepercayaan, dan bekerja sama secara baik. Nah, kelima elemen ini bukanlah ranah yang terpisah. Jadi mereka ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, tanpa self-awareness yang kuat, self-regulation nantinya akan terhambat. Tanpa empathy, social skills, kita pun kehilangan maknanya. Nah, pada segmen ini saya akan menjelaskan rumus dasar setiap komponen dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Self-awareness menjadi fondasi utama emotional intelligence, karena tanpa kesadaran atas emosi kita sendiri, mustahil untuk mengendalikannya. Misalnya, bayangkan Anda sedang menyelesaikan laporan tugas akhir. Nah, dan tiba-tiba merasakan dada berdebar, pikiran berputar, serta rasa khawatir. Itulah saatnya self-awareness bekerja. Anda dapat menghentikan sejenak aktivitas tersebut, menutup mata, dan bertanya dalam hati, apa yang sedang saya rasakan? Kenapa saya cemas? Dengan mengenali 3 perasaan utama, cemas karena deadline, frustasi karena revisi yang tidak kunjung selesai, dan khawatir nilai tidak memuaskan. Nah, Anda telah memperoleh data penting tentang diri sendiri di situ. Self-regulation ini lahir dari kemampuan untuk menenangkan diri dan menahan impuls negatif. Saya akan memandu Anda melakukan deep breathing. Tarik nafas, lalu hembuskan. Lalu kita dapat merasakan tujuh tubuh kita semuanya. Praktik cognitive reframing akan mengubah pikiran saya pasti gagal jadi saya sedang belajar dan berkembang dari setiap tantangan. Dengan 2 teknik ini, Anda tidak hanya merespons stres secara positif, tapi juga melatih otot emosional untuk lebih stabil.
Lalu motivation atau motivasi batin adalah energi dari dalam yang membuat kita bertahan ketika hal di luar seperti ujian atau hadiah berasa kurang kita apresiasi. Nah, dalam segmen ini saya akan menceritakan kisah seorang teman yang memilih menggali penelitian tentang emotional intelligence, bukan demi nilai, melainkan karena rasa penasaran mengenai bagaimana emosi mempengaruhi belajar. Ia menandai jurnal, berdiskusi berulang kali, dan tetap bersemangat menjalani revisi walaupun berulang kali. Dorongan inilah yang dikenal sebagai intrinsic motivation, yang mampu membangun ketahanan mental dan semangat tanpa henti. Lalu berikutnya empathy, yaitu kemampuan untuk menangkap serta merasakan apa yang dialami orang lain. Contoh seorang teman saya yang sedang curhat. Saya lagi banyak pikiran nih, tugas numpuk mulu. Alih-alih saya langsung nawarin solusi, ya saya akan tunjukin dulu nih cara mendengar yang benar gimana. Nah, saya dengar kamu kayaknya tertekan banget deh sama tugas-tugas itu. Nah, lalu saya akan mengajukan pertanyaan terbuka. Kira-kira bagian mana yang menurutmu paling menantang saat ini? Nah, dengan memvalidasi perasaan dahulu, kita menciptakan ruang aman yang membuat orang lain merasa dihargai sebelum mencari jalan keluar. Lalu kita masuk ke sosial skills, mencakup keseluruhan kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat. Saya akan membahas 3 praktik utama. Pertama, asertivitas, cara menyampaikan pikiran atau kebutuhan dengan jujur tanpa menyakiti, menggunakan pola saya merasa, ketika, karena. Contohnya, saya merasa bingung ketika instruksi ini tuh nggak lengkap. Saya butuh konteks yang lebih nyambung untuk mengerjakan tugas. Kedua, mendengarkan secara aktif, menjaga kontak mata, mengangguk, dan menawarkan ringkasan ulang seperti, kamu jadinya pengen ngerjain grafik bagian mana dulu nih? Lalu ketiga, kolaborasi efektif, membagi tugas sesuai kekuatan masing-masing dan memastikan setiap anggota tim merasa diberdayakan. Untuk mencairkan suasana, saya juga akan berbagi momen lucu saat membaca naskah. Misalnya nih, salah sebut istilah menunjukkan bahwa pembelajaran emotional intelligence juga membutuhkan rasa humor dan kerendahan hati. Lalu masuk ke mindfulness atau kesadaran penuh, adalah praktik menempatkan perhatian pada momen sekarang tanpa penilaian berdasarkan 7 fondasi yang dijelaskan di KBC: non-judging, passion, indigenous mind, trust, non-striving, acceptance, and letting go. Saya akan membantu kalian dalam latihan sederhana berdurasi 1 menit. Pejamkan mata, tarik napas selama 4 hitungan, tahan, hembuskan dan rasakan aliran udara yang ada. Fokus pada sensasi kulit dan suara yang ada di sekitar. Nah, latihan ini itu melatih kita untuk mengamati pikiran dan emosi sebagai fenomena yang datang dan pergi, sehingga self-awareness dan self-regulation menjadi lebih mudah dipraktikkan dalam situasi stres. Setelah kita memahami teori dan praktik dasarnya, saatnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
Journaling emosi setiap malam. Tuliskan 3 emosi yang Anda rasakan, pemicunya, dan respons yang Anda pilih. Nah, ini itu akan memperdalam self-awareness sekaligus menjadi bahan refleksi mingguan. Lalu kedua, boundary setting. Tetapkan batasan waktu belajar dan istirahat. Misalnya, setelah 2 jam fokus, ya beri diri kita waktu 10 menit untuk istirahat untuk menjaga self-regulation dan mencegah kita menjadi burnout. Lalu ketiga, cognitive reframing harian. Buat daftar pikiran otomatis negatif dan latih menggantinya dengan afirmasi yang lebih positif. Seperti, nggak bisa nih. Harus kita ganti dengan, jadi saya sedang belajar dan semakin mahir. Alhamdulillah setiap hari bisa. Lalu saya menantang teman-teman untuk memilih satu teknik dan menjalankannya secara konsisten selama 1 minggu. Lalu silakan berbagi pengalaman di kolom komentar agar kita saling mendukung dalam pertumbuhan emosional intelligence. Demikianlah singkat tentang emotional intelligence berdasarkan referensi Daniel Goleman 1995. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.